आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जैसे कि हम तारुफ़ कर रहे हैं ए लेवल उर्दू के पेपर्स का, तो आइए देखते हैं कि उन पेपर्स के नाम क्या होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। तो आएँ ए लेवल उर्दू के लिए हम अब आज तारुफ़ के तरफ चलते हैं, तारुफ़ की तरफ, और हम देखते हैं कि उर्दू ए लेवल पेपर्स होते क्या हैं। चलिए आइए मेरे साथ। बच्चों हेडिंग मैंने दी हुई है उर्दू ए लेवल। पेपर बच्चों ये पेपर 2 से स्टार्ट होते हैं। पहला पेपर जो है उसको पेपर 2 कहा जाता है और उसका कोड ये है 96862। ये उर्दू ए लेवल का पहला पेपर है जिसको पेपर 2 कहा जाता है। इसका वक्त बच्चों 1 घंटा 45 मिनट है और कुल नंबर इसके 70 है। इसके बच्चों सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1, अच्छा पहले सेक्शन 1 में इबारत पढ़कर सवालात 1, 2 और 3 के जवाबात लिखें। अच्छा सवाल नंबर 1 जो होगा वो है अल्फाज के जुमले बनाए 5 नंबर। सवाल नंबर 2 है इबारत से हम मायनी अल्फाज निकाल कर लिखें। ये जब मैं आपको पेपर करवाऊँगी तो मैं आपको या काम करवाऊँगी तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि इबारत में लिखे हुए लफ्ज़ों के हम मायनी लफ्ज़ जो हैं वो कैसे आपने लिखने हैं। अभी आप सवाल देख लीजिए कि सवाल नंबर 2 है हम मायनी अल्फाज निकाल कर लिखें। सवाल नंबर 3 है बच्चों इबारत 1 से जवाबात तलाश करके लिखें। इसके 5 होंगे सवालात ए, बी, सी, डी, ई, और ये 5 सवालात होंगे और इबारत को पढ़कर आपने उसमें से अपने अल्फाज में जवाब देने और इसके 20 नंबर हैं। फिर बच्चों सेक्शन 2 आ जाता है। ये पेपर 2 हम कर रहे हैं। ए लेवल पेपर 2 से शुरू होता है और उसका हम पेपर 2 का सेक्शन 2 कर रहे हैं। दिए गए सफ़ा से इबारत पढ़कर सवालात 4 और 5 के जवाबात लिखें। ये भी बच्चों सफ़ात दिए होंगे तो उनमें इबारत लिखी हुई होगी। आपने सवाल नंबर 4 और 5 को 5 के जवाबात देने, ये 20 नंबर के हैं और इसमें ए, बी, सी, डी, ई, ये है सवाल नंबर 4। इसमें ये 5 सवालात होंगे, इनके जवाबात देने। फिर आपने दोनों 5 जो होगा, दोनों इबारतों से पढ़कर 140 अल्फाज पर मुश्तमिल फ़वाइद और नुकसानात लिखें। कोई भी जो उसके बारे में आपकी राय है, उसके पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं, वो जमा कर कर लिखने और 5 नंबर का आपने अपनी राय का इज़हार भी करना है। तो ये है 15 नंबर का। ये बच्चों पेपर 2 ए लेवल पेपर 2 से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखें कि पहला पेपर ए लेवल का पेपर 2 है। अब दूसरा पेपर जिसको पेपर 3 कहा जाता है, उर्दू ए लेवल पेपर 3, ये ऐसे राइटिंग का बच्चों होता है और ये पेपर का कोड नंबर है और 3 का मतलब होता है पेपर 3, ठीक है? वक़्त इसका 1.5 घंटे है, कुल नंबर इसके 40 हैं। आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है, मज़मून लिखना है। ये देखें ये आ भी गया है। 250 से 400 अल्फाज तक उर्दू में लिखें। क्या लिखें? मज़मून। ये बच्चों मज़मून मेरे से छूट गया है तो मैं लिख देती हूँ, मज़मून लिखें। उसके उन्वानात बच्चों मुख्तलिफ हो सकते हैं। इंसानी ताल्लुकात भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वालिदैन का अदब, असातिज़ा किराम का एहतराम, बुज़ुर्गों का अदब, बच्चों से प्यार और शफ़क़त। ये मुख्तलिफ आपको जो है इंसानी ताल्लुकात टॉपिक होगा एक, उन्वानात ये हैं। तो आगे उसके कोई भी एक टॉपिक होगा। ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है और उसका एक उन्वान है ये। तो फिर उसके आगे आपको कोई एक दिया जाएगा, तो आप उसमें से एक करेंगे। इसी तरह दूसरा है, ये सारे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये होंगे। 5 टॉपिक होंगे, उनमें से आपने एक चूज़ करके तो लिखना है, जिसके अल्फ़ाज़ होंगे 250 से 400 तक। एक मज़मून आपने बच्चों लिखना है। दूसरा टॉपिक है फ़लसफ़ा और अक़ीदा, फ़िलॉसफ़ी और अक़ीदा।
अच्छा बच्चों, ये जो हम सोच विचार करते हैं, जो हमारा अंदर से दिल होता है, हम किस चीज़ को कितना अक़द के मायने गिरा, अक़ीदा जो हमारे दिल में गिरे, पक्का यकीन होता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें इसका नतीजा ये मिलेगा। यानी हम बीज बोएँगे तो रूट जो है नीचे रह जाएगी, शूट ऊपर आएगी और उसके ऊपर 7 शाखें लगेंगी और हर शाख में 100-100 दाने होंगे। तो गरीबों की मदद करना, ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा भी है कि नेकी इस तरह फलती है जैसे एक दाना और 7 शाखें और हर शाख पर 700 दाने। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक रखा है, गरीबों की मदद से मुआशरा खुशहाल होगा। तो आप बताएँ इसमें कि दीनी लिहाज से, फ़लसफ़े के लिहाज से कि मुआशरे में कितनी खुशहाल मुआशरा जो है, वो क्यों ज़रूरी होता है, इंसानी सोच विचार के लिए। नंबर 3 है बच्चों, काम और तफ़रीह। ये टॉपिक होगा, इसमें मुख्तलिफ़ उन्वानात होंगे। ये उन्वान भी हो सकता है कि काम और तफ़रीह ज़िंदगी के लाज़मी जुज़्व हैं। यानी अगर काम हम ना करें तो क्या होगा? रोज़गार नहीं होगा, काम नहीं होगा तो खुशहाली नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं। और अगर तफ़रीह ना हो बच्चों, हम फ़रहत हासिल ना करें, खुशी हासिल ना करें, बागात में ना जाएँ, पहाड़ी मकामात पर ना जाएँ, हॉलिडे ना करें, छुट्टी जो है वो ना करें हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो हमारी सेहत पर बुरे असरात पड़ेंगे और हमारा काम पर भी बुरे असरात पड़ेंगे। तो ये आपने डिटेल से बताना है, अगर आप ये टॉपिक चूज़ करते हैं तो। अपनी राय आपने देनी है। तो तालीम होता है सीखना। तो तालीम जो है, एक तो हम किताबों में पढ़ते हैं, उनको याद कर लेते हैं, उनको दोबारा जाके इम्तिहान में लिखाते हैं। एक तो ये वाली तालीम है। एक तालीम है जो आप देख रहे हैं, हुनर, हाथ से करना काम। ये लिखाई से लेकर कंप्यूटर तक का काम जो है, वो और जितनी भी मशीनरी चलती है, वो हाथों से चलती है। तो हुनर सीखना खुशहाल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। दर्जी को देखें, किसान को देखें, अपने घर के फल और सब्जियाँ, तो जो हाथ से काम करता है, हुनर में माहिर है। यानी किसान को भी पता होता है कौन-सा मौसम है, कौन-सा बीज है और किस वक़्त पर ये उगेगा और किस वक़्त इसकी बर्दाश्त, कितना पानी देना है, कब काटेंगे। तो ये सारा हुनर जो है, ये सीखी हुई बातें जो हैं, और दर्जी को पता है कपड़ा किस लिहाज से काटना है और कंप्यूटर को पता है कि कौन-सा क्लिक करेंगे तो कौन-सी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा जो है हुनर हाथ से सीखना, हाथ से सीखना, ठीक है? तो इससे ज़िंदगी खुशहाल होती है। आप देखें कि कंप्यूटर शुरू-शुरू में लोगों को नहीं आता था, तो लोग एक क्लिक के भी 1-1 हज़ार रुपया ले जाते थे दुरुस्त करने का। तो वो तो बाद में लोगों को जब आ गया, तो उनको पता चला कि ये तो, इसकी तो कोई अफ़ज़ाना ही नहीं है, ये तो एक हेल्प है एक तरह की। तो नंबर 5 है माहौल का तहफ़्फ़ुज़। माहौल, अब ज़ाहिर है बच्चों, जंगलात से माहौल साफ़ होते हैं, तो जितने तेज़ी से हम दरख्त काटते हैं, तो माहौल ख़राब होता चला जाता है। इसके अलावा हम डीज़ल और पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करें, तो भी हम माहौल को साफ़ रख सकते हैं। तो सवारी के लिए पैदल और साइकिल के इस्तेमाल से बच्चों, ये सवारी के लिए काट दें, पैदल और साइकिल के इस्तेमाल से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलती है। ये जुमला मैं आपको दोबारा पढ़कर सुना देती हूँ, रिकॉर्ड में रहेगा, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। पैदल और साइकिल के इस्तेमाल से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलती है। बहस करें। तो ज़ाहिर है आप बहस करेंगे, आप बताएँगे कि गाड़ियाँ चलती हैं, धुआँ छोड़ती हैं और उससे आजकल देखें कितना सामना है लोगों को कि गर्मी और सर्दी में अलग-अलग तरह के मसाइल हैं। गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर्दी में स्मोक हो जाते हैं। तो आप ये सारी आरा आपने देनी है और बहस करनी है कि हमें पैदल का चलना चाहिए, जो सेहत के लिए भी ज़रूरी है, और साइकिल इस्तेमाल करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए भी, और ताकि माहौल भी साफ़ रहे। इससे भी माहौल को, जंगलात तो ज़ाहिर है ही। तो इसके बाद बच्चों चौथा पेपर आता है, अ, ए लेवल का। मैंने आपको बताया है कि ए लेवल के इम्तिहान का स्टार्ट पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 से होता है। तो अब हम पेपर 4 पर आ गए हैं। ए लेवल पेपर 4 सेक्शन इसमें है बच्चों। तो सेक्शन पहला है ग़ज़लियात का। आपको पहचान होनी चाहिए कि ग़ज़लियात में कौन से शायर हैं।
پھر نظمیں ہیں۔ تو غزلیات اب تو موضوعات بہت ہی سنجیدہ اور طرح کے ہو گئے۔ پہلے غزل کے معنی ہیں کہ بہت ہی جو ہرنی کے منہ سے تیر لگنے کے بعد جو آواز نکلتی ہے ایک چیخ کی، درد کی آواز، تو اس کو غزل کہتے۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ نرم احساسات کا اظہار کرنا یا درد کے احساسات کا اظہار کے لیے تو اس کے شاعر، پہلے شاعر ہیں آپ کے میر تقی میر، پھر ہیں خواجہ میر درد، پھر ہیں مومن خاں مومن، پھر اسد اللہ خاں غالب اور پھر حسرت موہانی۔ اچھا، 2 شاعروں کا پیپر میں 2 شاعروں کے بارے میں سوالات آئیں گے، آپ نے ایک شاعر کو منتخب کر کے تو ایک کا جواب لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ غزلیات کا میں نے آپ کو سمجھایا۔ پھر بچے نظمیں ہیں، نظموں میں بھی وہی رول اپلائی ہوگا۔ پہلے نظموں کے 2 حصے ہیں بچوں، نذیر اکبر آبادی، علامہ محمد اقبال، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، ان کا ایک الگ حصہ ہے، یہ میں نے نیچے لائن کھینچ دی تھی۔ اور ان میں سے ایک سوال آئے گا، جیسے 2 شاعروں کا کام آیا تو آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ پھر نیچے بھی ایک نظموں کا پورشن ہے بچوں، جوش ملی آبادی، نون میم راشد، اسرار الحق مجاز اور اختر الایمان، یہ بھی ایک نظموں کا پورشن ہے۔ اس میں بھی 2 سوال آئیں گے اور ایک سوال آپ نے چوز کر کے لکھنا ہے۔ آگے بچوں پیپر 4 کا سیکشن 2 آ جاتا ہے، اس میں ناول ہے بچوں، میرات العروس، یہ تے کے اوپر پیش ڈال لیں اور لام کے اوپر جزم۔ میرات العروس یہ ڈپٹی نذیر احمد نے ناول لکھا ہے بچوں۔ اس کا ابتدائیہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ میرات کے معنی ہے آئینہ اور عروس کے معنی ہے دلہن۔ تو دلہنوں کا آئینہ، تو دلہنیں جو لڑکیاں بنتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیسے سجاتی ہیں؟ آئینہ دیکھ کر۔ تو یہ کتاب لکھی گئی ہے لڑکیوں کے لیے جنہوں نے آئندہ زندگی میں چل کر خانہ داری کے کام کو سنبھالنا ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو سجائیں اور سنواریں۔ تو دلہنوں کا آئینہ یا دلہن یہ پلورل ہے، تو دلہنوں کا آئینہ یعنی اپنی نوک پلک سنواریں، کیسے حساب کتاب رکھیں گی گھر کا، صفائی ستھرائی کیسے رکھیں گی، کھانے پکانے کیسے آتے ہوں گے، تو وہ ظاہر ہے یہ سارا کچھ دکھایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بیٹیوں کے لیے، انہوں نے پورے اردو لٹریچر کو، اردو ادب کو دیکھا تو ان کو بیٹیوں کی تربیت کے لیے اردو ادب میں اس طرح کا نہ ملا میٹیریل، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے 2 لڑکیوں کی کہانی لکھی، اصغری اور اکبری کی۔ تو وہ ان کے کوئی وہ پڑی ہوئی تھی انگیٹھی پر سامنے کاغذ لکھے ہوئے، تو ان کے دوست آئے تو انہوں نے پڑھا تو ان کو بڑا دلچسپ لگا، تو انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ مل نہیں رہا، میں اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے 2 لڑکیوں کی کہانی لکھ رہا ہوں، ایک جو قابل ہے اور دوسری جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تم صرف اپنی ہی بیٹیوں کا تمہیں خیال آیا، تم اس کو چھاپو اور قوم کی بیٹیوں کے لیے لکھو۔ تو یہ ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس، لڑکیوں کو آئینے میں اپنے آپ کو سنوارنا، یعنی اس کتاب کو پڑھ کر لڑکیاں اپنے آپ کو سنواریں کہ ان میں اچھائی اصغری کی کیا خوبیاں تھیں اور اکبری میں کیا برائیاں تھیں، کون سی خوبیاں اپنانی ہیں اور کون سی برائیوں سے دور رہنا ہے، وہ اس میرات العروس دلہنوں کے آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو سجائیں سنواریں اور بنائیں۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا یہ بہت احسان ہے، 200 سال سے اوپر ہو چکا ہے، لیکن یہ بہت ہی قابل قدر کتاب ہے۔ افسانے بچوں، افسانے مختلف رائٹرز کے ہیں، عیدگاہ منشی پریم چند کا ہے، گرم کوٹ جو ہے وہ ہے گرم کوٹ غلام عباس کا ہے، مجھے غلام عباس لکھنا یاد نہیں رہا، میرے خیال میں لکھا ہوگا نیچے، نہیں، گرم کوٹ بچوں غلام عباس کا ہے، گرم کوٹ نہیں، وہ ہے اوور کوٹ غلام عباس کا ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے گرم کوٹ۔ یہ بچوں یہ گرم کوٹ ہے راجندر سنگھ بیدی کا، گرم کوٹ جو ہے وہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے بچوں۔ عیدگاہ منشی پریم چند کا ہے، گرم کوٹ راجندر سنگھ بیدی کا ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو کا ہے، نظارہ ہے درمیاں قرۃ العین حیدر کا ہے اور آنندی غلام عباس کا افسانہ ہے۔ اچھا، یہ اس میں اے اور بی پارٹ ہوں گے۔ سوال
اے یا بی میں سے کوئی ایک پورشن کرنا ہے، یا آپ ناول کریں گے یا آپ افسانہ کریں گے، تو اس میں اے بی میں سے ایک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بچوں ڈرامہ انارکلی، یہ ہے سید امتیاز علی تاج کا۔ اچھا اچھا، یہ میں نے اوپر آپ کو میرات العروس کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے، اور افسانے عیدگاہ آپ پلے دیکھ لیں، یہ منشی پریم چند کا ہے۔ عیدگاہ آپ کلک کریں گے، منشی پریم چند لکھیں گے تو ان کا کھیل آ جائے گا، آپ اس سے بہت ہی اچھی طرح عیدگاہ کا جو ہے افسانہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرات العروس بھی اکبری اصغری کے نام سے بھی ہے، اور میرات العروس کے نام سے بھی ہے پرانا پی ٹی وی کا ڈرامہ، تو وہ بھی اس میں سے بھی آپ اس کو دیکھ کر بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی افسانے بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پلے بنے ہیں یا نہیں۔ یہ دو کا مجھے پتہ ہے، ایک منشی پریم چند کا پتہ ہے، ایک میرات العروس کا پتہ ہے۔ میرات کے معنی ہے بچوں آئینہ، اور یہ جو ہے ڈرامہ انارکلی بچوں، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے ڈرامہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے بھی اولین جو ہمیں جلدی سے انفارمیشن ملے، ایک گانا ہے سپریم سانگ، وہ پاکستانی ہے۔ آپ سپریم سانگ انارکلی لکھیں گے تو آپ کو وہ گانا مل جائے گا، اس میں پورا اس وقت کا بادشاہ کا اور انارکلی کا اور سب وہ جو ہے اسٹوری، وہ اس کا آپ کو میٹیریل مل جائے گا، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ وہ دیکھا کریں، دو ایک بار دیکھ لیں، یا جب بھی آپ کا جی چاہے آپ اتنی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ اچھی چیزیں یہ بھی چیزیں دیکھیں جو بہت ہی ایک اثاثہ ہے ہمارا، کہ انہوں نے کیسے کہتے ہیں نا، کوزے کو دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یعنی پیالے میں بند کر دینا، تو اسی طرح یہ اس نغمے میں بھی انہوں نے ڈرامہ انارکلی کو ایک طرح سے شارٹ فارم میں دے دیا ہے۔ تو اسی طرح عیدگاہ بھی ہے، تو آپ نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کام کو سارے کو کریں گے تو ہم اور بھی تفصیل سے باتیں کریں گے، تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، اوپر جو شاعر ہیں وہ بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔